Merci pour ce temps de louange, d'adoration. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu et nous lirons ce matin un premier texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, les versets 12 à 18. Pidigartank nach haiknutian kirken arachin kelur das ne yegror tamaren minchev das ne uteror tamarner kirk haiknutiun hovannu arachin kelur das ne yerguken minchev das ne uteror tamarner pidigartank. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le second texte, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, les versets 9 à 11. Aitnutian kirken, betseror kelur, iniror tamaren, minchev dasnomegeror tamarnera. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et un dernier texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 28. Hovannu avedaran, que sanirort kelur, que sanu chorort amaren, minchev que sanu uterort amarnere. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. »
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » J'étais mort et voici je suis vivant pour les siècles des siècles. Cette semaine, nous avons largement commémoré le génocide des Arméniens en France et dans de nombreux pays du monde. Des conférences, des rassemblements, des cérémonies religieuses ont eu lieu. Et il est important, bien entendu, et juste également de commémorer ces événements chaque année. D'autant plus que les autorités qui ont succédé aux auteurs de ces crimes et de cette barbarie continuent à s'enfermer dans le déni et pire encore, tentent d'inverser les rôles, essayant de faire passer les victimes pour les bourreaux et les bourreaux pour des victimes. Oui, il y a bien eu 1,5 million de victimes, des centaines de milliers d'enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain orphelins. Oui, il y a bien eu des centaines de milliers de survivants aussi, survivants de ces marches dans les déserts de Syrie, accueillis dans les camps de réfugiés à Alep, puis Beyrouth, et puis accueillis aux États-Unis, en France. En ce dimanche de commémoration, les textes bibliques que nous venons de lire nous invitent à ne pas sombrer dans la détresse face aux difficultés de la vie, à ne pas sombrer dans la détresse aussi en faisant mémoire de ces événements qui sont des événements terribles, à ne pas sombrer dans la victimisation non plus, dans la colère, dans la violence. Cela ne sert à rien. Mais oui, soyons toujours dans l'espérance, en la justice de Dieu. Quelle est la parole que le Seigneur veut nous adresser ce matin à travers ces textes? Il y en a 3 que je voudrais partager avec vous. La première, c'est cette parole que Jésus va adresser à Thomas. Lorsqu'il va lui dire « Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi ». Ce sont ces paroles que le Christ ressuscité a adressées à un disciple, et je dirais un croyant qui a du mal et qui avait du mal à croire. Et Thomas, à ce titre, est devenu le personnage emblématique du doute. Au fait qu'aujourd'hui on dise quand on doute comme Thomas. Et il me semble qu'aujourd'hui nous pourrions dire aussi, selon la formule consacrée, nous sommes tous Thomas. Nous sommes tous Thomas lorsque, d'un côté, nous croyons à la toute-puissance de Dieu, et lorsque, de l'autre, nous sommes désemparés dans les difficultés qui nous arrivent. Nous sommes tous Thomas. Nous sommes tous Thomas lorsque nous avons du mal à mettre en adéquation à la fois cette force, cette puissance, cet amour de Dieu, et à la fois les difficultés et les souffrances que l'on peut vivre, et à la fois aussi les difficultés et les souffrances que l'on voit dans ce monde, tout simplement, dans ce qui arrive aux uns et aux autres, dans ces drames, dans ces crimes, dans ces guerres. Oui, nous sommes tous Thomas parce que nous avons du mal à croire en la justice de Dieu. Nous avons du mal à croire aussi lorsque les réponses à nos prières tardent, lorsque tant de situations douloureuses perdurent. Que de fois, me semble-t-il, le Christ ressuscité doit-il nous dire à nous aussi, cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. Deviens un homme, une femme de foi. Le Christ est ressuscité, il est vivant. Nous l'avons fêté dimanche dernier. Une semaine après, il est toujours vivant, n'est-ce pas? Deviens un homme, une femme de foi. Ou dites autrement,
deviens réellement chrétien. Deviens réellement chrétien. Alors, tu seras heureux. C'est le Seigneur qui le dit, heureux ceux qui, sans m'avoir vu, croient. Heureux ceux qui me font confiance sans avoir vu encore ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient voir. La foi, c'est de croire ce qu'on ne voit pas. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, si nous croyons ce que nous voyons, ce n'est plus de la foi, n'est-ce pas ? C'est une réalité. Mais si nous croyons ce que nous ne voyons pas, c'est ça la foi. Deviens un homme, une femme de foi. Première parole que je voulais partager ce matin, en ce dimanche de commémoration. La seconde, elle est cette parole aussi du Christ ressuscité à l'apôtre Jean. Ne crains pas. L'apôtre Jean a toutes ces visions dans le livre que l'on appelle de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Et dans une de ces visions, il voit le Seigneur ressuscité. Il est ébloui par l'apparence du Christ qu'il voit. Il le découvre au milieu de chandeliers. Il est émerveillé. Il en fait une description qui évoque tout à la fois la force, la puissance, la sainteté, la pureté, la lumière. Et ça va tellement le déstabiliser qu'il ne peut faire qu'une chose, tomber à ses pieds et se taire. C'est là où l'apôtre Jean réalise à quel point il n'est rien face à la grandeur et à la puissance de Dieu. À nous qui nous croyons aussi parfois quelqu'un ou quelqu'une, ce texte nous rappelle que nous ne sommes rien devant la grandeur et la puissance de Dieu, devant sa sainteté. Et la seule chose que nous puissions faire, nous aussi, lorsque nous sommes en présence de Dieu, n'est-ce pas simplement de le reconnaître comme Dieu et de nous reconnaître comme des humains, de nous incliner devant lui, de nous incliner devant tout ce que nous ne comprenons pas dans ce qui nous arrive. Nous savons qu'un jour, nous comprendrons tout. Nous savons qu'un jour aussi, nous nous inclinerons, nous, devant lui. Et peut-être que ce jour-là aussi, alors que nous comprendrons tout, peut-être que nous n'aurions plus rien et nous n'aurons plus rien à dire devant le Seigneur ressuscité. C'était l'expérience de l'apôtre Jean. Et dans cette expérience, nous voyons à la fois la force et la puissance de Dieu et en même temps sa grâce. Sa grâce parce que ce Dieu qui est si fort, si puissant, va se pencher sur ce pauvre apôtre Jean pour lui dire « ne crains pas », lui mettre sa main dessus « ne crains pas ». J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alors nous aussi ouvrons nos oreilles, ouvrons les oreilles de nos cœurs, de notre vie intérieure, à cette voix qui nous dit « ne crains pas, je suis vivant au siècle des siècles, je ne suis pas mort ». Ne crains pas, toi qui as peut-être placé ta confiance, toi qui as consacré ta vie, toi qui as à cœur mon œuvre, toi qui as à cœur ton prochain, ton frère, ta sœur, toi qui espères, ne crains pas.
Ne crains pas, toi qui peines aussi, qui peut-être te sens si faible aujourd'hui, si petit. Le ressuscité te dit et nous dit ce matin, j'étais mort et voici je suis vivant. Tout est possible, si tu crois. Et une troisième et dernière parole, et celle-ci est une parole qui certainement a traversé notre esprit bien des fois dans notre vie. Une parole qui est à la fois parole adressée à Dieu, mais aussi prière, et parfois peut-être avec, je dirais, un sentiment de réprobation que nous pourrions avoir vis-à-vis de Dieu. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice ? C'est dans cette autre vision que l'apôtre Jean découvre une réalité qui l'intrigue. Il voit les martyrs de tous les siècles devant le Seigneur et il entend ces martyrs poser cette question au Seigneur, jusque à quand tarderas-tu à faire justice ? Cette question que nous avons probablement ressentie et que nous ressentons peut-être aujourd'hui, chaque fois que nous évoquons le génocide des Arméniens. Nous avons le droit de la poser. Nous avons le droit de l'adresser à Dieu. Mais nous avons le droit de la transformer en prière. Prière à attendre la réponse. Et la réponse, elle est donnée dans le texte. Il leur fut dit de patienter encore un peu. Patienter encore un peu. Le peuple arménien patiente depuis 110 ans. Depuis 110 ans que justice soit faite du génocide. Il attend reconnaissance, il attend une demande de pardon, il attend une réparation. 110 ans d'attente. Est-ce beaucoup ? À la mesure d'une vie, nous dirons oui, c'est beaucoup, parce que c'est plus qu'une vie. Mais à la mesure de l'histoire de l'humanité, peut-être pas. Ce qui ne justifie pas, bien entendu, le déni des héritiers et responsables de ce génocide et leur attitude choquante vis-à-vis de ces événements que nous commémorons aujourd'hui. Il leur fut dit de patienter. Il nous est dit aussi, pour d'autres situations que nous connaissons probablement, bien souvent de patienter. Patienter dans nos attentes personnelles, patienter, que Dieu nous apprenne cette patience. Une patience non pas, je dirais, inactive, une patience non pas passive, mais une patience vivante, pleine d'espérance. Une patience qui attend chaque jour quelque chose de la part de Dieu. Alors, en ce jour de commémoration, retenons ces paroles. Elles s'adressent à nous, tout simplement. Cesse d'être incrédule, deviens un homme, une femme de foi. Heureux, ceux qui, sans m'avoir vu, croient. Ne crains pas. Dieu demeure un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu fidèle, un Dieu juste. Sinon, il ne serait pas Dieu.
Apprenons la patience. Jusqu'à quand? Bien des choses nous dépassent dans ce monde et bien des choses nous dépasseront encore dans notre vie. Et nous devrons toujours apprendre cette patience pleine de foi et d'espérance. Parce que celui qui était mort nous rappelle et nous redit aujourd'hui qu'il est vivant pour les siècles des siècles. Et lorsque nous nous adressons à lui, nous nous adressons à un Dieu tout-puissant et vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais poursuivre par une lecture en arménien et une méditation en arménien. Գարտանք հայտնության գիրքեն 6-րդ գլուխը եւ գարտանք այս հատվածը իններորդ համարին երբ 5-րդ գնիկը գակագեց սեղանին դակ դեսա այն մարդոց հոգիները որոնք սպանված էին Աստուծո խոսքին համար ու անոր վկայությանը համար, որ իրենք դված էին։ Եվ մեծ ցայնով աղաղագեցին, ով սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ պիտի չտադես եւ մեր արյան վրեժը չլուծես երկրի բնակիչներեն։ Ջերմակ հանդերձներ դրվեցան անոնց ու ասվեցավ անոնց, որ քիչմը ադեննալ հանգչին, մինչև անոնց զարայագիցները ու անոնց եղբայրները լման ըլլան, որոնք իրենց բես պիտի սպանվեին։ Այս հատվածը գույշեցնե մեզի թե միայն մենք չենք հայերս, որ դարաբեցանք և գդարաբինք։ Հազարավոր, միլիոնավոր անձեր կան, որոնք հալածվեցան, որոնք սպանվեցան, աշխարհի 4 կողմերը տարերուն ընթացքին։ Եվ ոնց կտեսնենք, թե Հովհաննես Առաքյալ այս դեսիլքը ունի, եւ գտեսնե այն բոլոր անձերը, որոնք հալածվեցան եւ սպանվեցան Հիսուս Քրիստոսի համար, ինչպես մեր նախահայրերը, ինչպես մեր ժողովուրդը, որովհետեւ գիտենք, թե միայն քաղաքական հարցեր չէր ցեղասպանության նպատակը, գիտենք նաեւ, որ կրոնական նպատակ ալգար անոր մեջ։ Ապա թե ոչինչու համար կստիպեին, որ հայերը իսլամը լան։ Մենք գիտենք, որ մեր բոլոր նահատակները անոնց մեջ են։ Գիտենք, որ անոնք բոլոր, որոնք իրենց կյանքը տված են Հիսուս Քրիստոսի համար, կսպասեն հիմա, կսպասեն հարության օրը և կսպասեն արդարությունը, որ պիտի ըլլա։ Մենք հայերս պետք է որ հավատքով գնանք, համբերողներ ըլլանք, մինչև որ արդարություն ըլլա, անպայման պետք է որ մենք շարունակենք այս աղոթքը, խնդրանքը Տիրոջը ուղղել, մինչև երբ ով Տեր արդարություն պիտի չունես մեզի։ Ես չեմ գիտեր, երբ Աստված պիտի պատասխանի այս աղոթքին, բայց միայն մեկ բան գիտեմ, անի որ Աստված պիտի պատասխանի այս աղոթքին։ Գասկած չի գա։ Եվ այս է հավատքը։ Հավատքը գսե անդեսանելի բաներ ապացույցն է։
Ինչ որ գտեսնենք պետք չի գա հավատալ։ Եբրայեցիս տուրտը գսեասի։ Հավատքը չդեսնված բաներուն հավատալն է, վստահություն ունենալ։ Եվ այս վստահությունը ունենալու ենք մենք, որ օրը այո, մեր ժողովրդին, մեր նահատակներուն արդարություն պիտի ալա։ Եվ այս հատվածերու մեջ, որ գարտացինք այսօր, 3 խոսքեր հիշեցի, որոնք գսկան, որ Աստված գուղ է մեզի, մեր բոլորիս։ Առաջին խոսքը այն էր, որ Հիսուս ըսավ Տովմասին, Տովմաս, որ գասկած ուներ։ Երբ որ տեսավ Հիսուսը ըսավ իրեն, ալ հերիք է անհավատալը, հավատացյալ դարձիր, ճշմարիտ հավատացյալ դարձիր։ Եվ նաև այս խոսքը, որ հարուցյալ Քրիստոսը ուղեց Հովհաննես առաքյալին, երբ որ Հովհաննես առաքյալ տեսավ Աստուծո փառքին մեծությունը, եւ որ ինգավ իր առջևը, դեր Հիսուսը ասավ իրեն մի վախնար։ Ես մեռած էի, բայց հիմա գաբրիմ հավիդյան։ Այս խոսքը նաև գոյացնի մեզի այսօր, որ մենք պետք չէ որ վախնանք, ինչ որ ալան մեր բարակաները, որովհետև Հիսուս Քրիստոս մեր elներեն հարություն արավ։ Անցյալ գիրագի դոնեցինք, պետք չէ որ գարձենք, թե այս գիրագի վերջացավ։ Հավիդյանս հավիդենից գենտանի եմ։ Ուրեմն դերը դա, որ մենք մնանք հավատացյալ ժողովուրդը եւ հարադևենք ըլալ հավատացյալ ժողովուրդը միապան մինչև որ Աստված արդարություն ունի մեզի։ Շարունակենք աղոթել, խնդրել։ Ես կհավատամ, որ ավելի արդյունաբեր է աղոթել, քան թե բորալ փողոցներուն մեջ։ Դա երբ որ գոբորանք, ով գլսի։ Ոչինչ։ 110 տարի է որ գոբորանք։ Եկեք ավելի աղոթենք, խնդրենք եւ վստահ լինենք, որ մեր Աստվածը գլսի։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։